Shout out ninyo, nag-vlogger ni. Nanghuwa sa kamunggay. Ay, shout guys. Maglakaw-lakaw rami. Karong adlaw masig mablaso ta dire. Kuya ay garam, kuya ay dagman. Guys. Mangawat nig saging guys. Guys, kay magluto mirog kuan guys kanang amayot. Kay wala man milingos balay guys. Mo ning hamig amayot. Umay amayot dire. Ha? Guys, mawari guys mo ni tais. Baka guys. Ug kabaw. Karong adlaw guys tan-awa ang among lugar. Cuyo. Shout out sa mga bataan dyan! Anong ulam? Ulit na may guys eh. Guys, welcome to among bagger guys. Karong adlaw guys, mamauli nami. Kay hapon na, maura tamong vlog guys ha. Bye-bye mga guys. Pwede magpa-follow and share guys. Bye-bye. Bye-bye. Amo na pagmuon guys. Kay baakan pa kog lamo. Kay daghan ka ayo diri. Oh, nanawa ko ng view guys. Oh. Kita mo yan. Bye-bye guys.